Bo fainai 14 October Khumulung keha brokbang maki thumlayane maki keha panda brokbang ma aro tiprasaro thangi thumlaye tiprasaro ni manthai dongthai hano mayone mani bagye khorang tui salainai ba hakiye aboni bagye tini kuwai champa hor site smriti hall nokbo tipramo thani hograrong keha kau chaplaimung panda khiye aro jagao tingleha aro pandao phai aro kau chaplaite pandao phai mai asepa leader of opposition party ni animesh debbarma em onanto debbarma tipramo thani khowai district president rajesh debbarma khowai sub general chairman bishu debbarma vice chairman Khakesh debbarma song inke abo ni diyana abo panda paimoni yago khe leader of opposition party no animesh debbarma no abok thumlaimung ne no to ye bong no kau suya pugro bong ma hiya kau sangke bo faine 14 October Khumulung brok bang ge thumlaya ne mani panda meghalaya ni cm Kandrat sangma bofano phaya maya singpene ake sebini cabinet ni montri rokfono abo panda wo phaya maya singpene ye bong strai strake ye saklai nare ha tabuk champahawarni site sriti hol bwskango bwchalaijak ini chini asarambaरि ব্লক কমিটিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থাকা ফাইনাই 14 তারিখ চিনি মেগা মাস রেলি যে মেগা মাস রেলিও চিনি বোবাগ্রা দংনাই চিনি अंगनी बोबाग्रा फुन खाई दं ताबो ओ मेगा मास रेलिओ मोजां कनरेड सांगमा बो मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कलिग बाय बबो प्रधान अतिथि इंगे ओ मेगा मास रेलिओ फाई बोबाग्रा दै जों जतो तंनाय आरो दिप्रासारुबनि मानथाय सप्तायनि समर्थन खाय बो फाइनि दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहार चिनि बरमगोनां इएम अनंत बाबू दङ चिनि जोनालनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन सब जोनालनि चेयारमैन रक बोरै बदलनि आदम जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत चिनि तांफां रक तिनि दङ जों स्ट्रंगलि सिद्धांत नाहारका चिनि सेंट्रल कमिटी থেকে बोसोर फान्ड फाइया बनो जों नाहारग्लाक आसारामबारिनि 2000 बरक जों थाङै अजन समावेश अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাউনো जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা আসারামবাড়ি থেকে খুমলুং 1 ঘন্টা বাইবো সগিयो আবার ফারদেস্ট কর্নার দিকে 2 ঘন্টা বাই থাং সগিयो যে কোনো প্রকারে जों 12টা नि बिसिङाव ময়দানো हाबनानै जों চাইতকনাय যেহেতু একটানি জনসভা আর টার্গেট जों नाहालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बकलायखा तिनि म जनसभा सक्सेस खालायनायनि बागै जोंहाय हास्तेनि जत ताकुकै जों जतनो चाइतगाननि जों खाख्लायो दिप्रामो थाइ ब्लक थं बोबाग्राय ब्लक